الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون فحق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنه قد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله رشدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا أكرم الخلق ما نعوذ به سواك عند حضور العابسين العابدين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم بعد رحمة ربنا قسمها تأتي على حسب العشيان في القسم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة دور المؤلف كمشايخ الإمام الغزالي والسوري وقرآن شيخنا عبد الصالح الحسن الساتري ومجاهد روح مولانا الرشيد هاني عبد الرسول الحاج سمية بن هاني محبوب وكي هاني محمد شربين بن هاني سيدي وإلى وهاني حسنة بن هاني عبد الفتاح وكي هاني جنة إلياس بن هاني إلياس وكي هاني عثمان لويس بن سلمان لويس وكي هاني محمد مرزوق بن مرزوق ويروح هاني fikri Sa'id Kariban bin Haji Abdullah bin Quran Arafat bin Haji Fikri Sa'id Kariban Haji Yudi Syahbana bin Haji Maulana Rashid Yurindar Dani bin Muti Abdul Qadir Wiruh Zainal Asli bin Salih Haji Maslan bin Syamsuddin Haji Siti Darayatun bin Marto Yasmo Haji Sintawati binti Muhammad Qasim Usulihim Uqulihim Allah Tabasyam Birahmah wal Maghfirah ووالدنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا إلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 3 ya. Halaman 3 9 baris dari bawah. وأخبرني قال المصنف رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رضي الله عنه إلى أن قال وأخبرني بأن لي ربا جل ذكره قادرا عليما حيا مريدا متكلما يأمر وينهى قادرا على أن يعاقب
على أن يعاقب إن عصيته ويصيب إن أطعته عالما بأسراري وما يختلج في أفكاري وقد وعد وأوعد وأمر بالتزام قوانين الشرع فيقع في قلبه أنه ممكن إذ لا استحالة لذلك للعقل بأول بديهة فيخاف على نفسه عند ذلك فيفزع فهذا خاطر الفزع الذي ينبه العبد ويلزمه الحجة ويقطع عنه المعذرة ويزعجه إلى النظر والاستدلال فيحتاج itu lamnya nggak ada itu ya langsung itu ya فيحتاج العبد عند ذلك ويقلع ويندور في طريق الخلاص وحصول الأمان له مما وقع في قلبه أو سمع بأذنه فلم يجد فيه سبيلا سوى النظر بعقله في الدلائل والاستدلال بالصنعة على الصانع ليحصل له علم اليقين بما هو مغيب ويعلم أن له ربا كلفه وأمره ونهاه وهذه أول عقبة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد والحمد لله رب العالمين. Segala puji hanya untuk Allah SWT. Melanjutkan daripada pembahasan kita. Daripada kitab Minhajul Abidin berkata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Ini sebelumnya kan waqad ba'atha ilayya rasulan. Bahwasanya Allah Taala telah mengutus seorang utusan. Perantara antara Allah sama kita. Allah ada mengutus ya seorang nabi, seorang rasul. Setiap umat ada ya. Kita Nabi kita Muhammad SAW. Wa akhbarani Nabi kita Muhammad SAW mengabarkan kepadaku, akhbarani bi anna li rabban, sesungguhnya kita punya Tuhan. Itu para nabi dan para rasul mengabarkan kepada kita bahwasanya kita punya Tuhan. Ya, kita punya Tuhan. Jalla dzikruhu, yang maha suci Allah Taala. Qadiran, yang maha mampu. Ini kita semua nggak ada yang mampu. Apapun tidak ada yang mampu. Kalau Allah tidak kasih kemampuan. Yang maha mampu Allah. Misalnya kita lagi duduk nih. Misalnya kan? Misalnya nggak bangun, nggak bisa bangun gimana? Tiba-tiba nggak bisa bangun. Bisa nggak? Bisa kan? Ini lagi duduk di majelis, mau bangun kok nggak bisa, bingung dia tuh. Panggil orang. Tadi dari rumah jalan bisa jalan, pas bangun nggak bisa, hilang tuh kemampuannya. Hilang. Mohon sama Allah Taala, ya kan? Allah lah yang maha mampu. Jadi nggak ada yang mampu, nggak ada yang dari kita yang mampu kecuali Allah kasih kemampuan kepadanya. Allah yang maha mampu. Aliman, yang maha mengetahui. Allah tahu semua. Allah yang ciptai. Allah yang ciptai. Telinga kita Allah yang ciptai. Mata kita Allah yang ciptai. Hati kita. Yang terlintas di hati Allah yang ciptai. Lintasan hati Allah yang ciptai. Semua. Allah khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Ala ya'lamu man khalaqa. Yang menciptai tidak tahu, kata Allah Ta'ala. Ala ya'lamu man khalaqa. Apakah yang mencipta tidak tahu, kata Allah Ta'ala. Yang mencipta yang paling tahu, ya, yang maha tahu, yang mencipta, ya kan, yang menjadikan sesuatu, ya yang maha tahu, ya kan, Allah yang maha tahu atas ciptaannya, dan Allah menciptakan segala sesuatu. Berapa mur yang di badan kita ada berapa mur? Allah tahu. Berapa kabel di badan kita berapa kabel mana yang lagi mampet, kabel mana yang ini, Allah tahu. Ya, berapa butir darah di tubuh kita, berapa yang mati, berapa yang hidup, semuanya itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Allah maha mengetahui, aliman hayyan, Allah maha hidup. Jadi hayyun, Allah maha hidup yang tidak dihidupkan. Allah hidup, ya, maha hidup, tidak dihidupkan. Hanya Allah yang begitu. Selain daripada ini makhluk hidup yang lain, Allah yang hidupkan. Hidupnya kita adalah pemberian dari Allah. Allah hidup asli, tidak pernah mati, tidak pernah nggak ada, dan hidupnya tidak dihidupkan.
Ya Hayyu, itu ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Jadi ya Hayyu itu yang maha hidup yang tidak dihidupkan. Ya Qayyum, kalau ya Qayyum yang mengurus semuanya, yang makhluk ini semua. Qayyum. Terus menerus Allah tidak tidur, mengurus semuanya ini. Tidak tidur, Allah tidak tidur, tidak lupa, mengurus semuanya. Kalau kita dikasih urusan langsung gini, aduh, sebentar ya, mau istirahat dulu, tidur siang, sebentar. Monas kagak jalan tuh bayangannya. Kalau kita tidur siang, kok Monas kok nggak bergerak? Ini dari duhur sampai asar bayangannya masih di situ aja. Bangun dulu, orang yang tidur. Kalau kita yang ngurus, berantakan itu. Bayangan orang yang di sini, bayangannya masih di sini. Antar hapus yang sini, bikin yang sini. Emang bayangan urusan sepele. Nah, kaifa maddadillah disebut Allah. Bagaimana Allah memanjangkan bayangan? Bayangan ciptaan Allah. Bukan hal biasa. Ini nggak pernah salah nih. Bayangan dari zaman awal sampai zaman sekarang itu bayangan nggak pernah meleset, salah hitung. Benangnya di sini, bayangannya di sana nggak pernah. Kalau kita matematika masih ada salah hitungnya kan, banyak salah hitungnya. Ya kan, ini akuntansi yang benar-benar teliti. Tapi masih ada salahnya, ya kan, banyak salahnya. Nah, baru ngurus angka-angka doang. Ini ngurus bayangan. Kalau kita sudah ngurus bayangan, repot deh kita. Allah SWT yang Hayy, maha hidup, ya, yang tidak dihidupkan. Hidup Allah dengan maha hidupnya. Muridan Allah Taala maha berkehendak. Jadi inilah kehendaknya Allah. Yang kita saksikan semua ini adalah kehendaknya Allah. Bukan kebetulan, bukan kejadian tidak sengaja. Nggak ada yang nggak sengaja. Berapa rambut yang tumbuh di kepala kita itu hitungan pasti. Berapa panjangnya, berapa pendeknya, berapa ubannya, berapa yang rontok, itu hitungan pasti. Bukan kebetulan, mesti sesuai. Hitungan pasti yang mesti sesuai dengan maunya Sang Maha Kuasa. Tidak bisa meleset, tidak boleh meleset. Tidak ada yang terjadi tanpa di luar kehendaknya Allah, nggak ada. Allah Maha berkehendak. Ya. Jadi nggak ada itu kebetulan, nggak ada kebetulan. Duduknya kita ini udah dihitung, ini posisi ini di sini. Ini orang bakal duduk di sini, itu udah hitungan pasti. Nah, gitu. Itu adalah kehendaknya Allah. Allah yang Maha berkehendak. Ya semua kita ada kehendaknya juga, ya. Siapa-siapa kita punya kehendak. Situ punya mau, sini punya mau. Kalau maunya kita atau maunya situ cocok sama kehendaknya Allah, maka terjadi. Kalau nggak cocok, 1000 tahun juga nggak bakal kejadian. Karena mau ini, nggak cocok sama maunya Allah, nggak bakal kejadian. Walaupun 1000 orang yang mau, walaupun 1000 tahun maunya. Kalau maunya kita cocok sama maunya Allah, terjadi. Kalau enggak, ya enggak. Gitu. Nah, kita, ya Allah yang Maha Al-Fa'al lima yurid. Allah yang melakukan apa yang dikehendaki. Kalau kita ngikut aja, udah ngikut aja, ya kan? Mohon sama Allah, berharap sama Allah, takut ini dalam hal ini takut. Ya, sebaik-baik apa orang kalau ketentuannya maunya Allah bukan itu bisa bahaya. Itu makanya kita seibadah-ibadahnya kita mesti takut sama Allah. Karena Allah Maha Kuasa. Tidak ada patokan ibadah kita itu menjamin kita, nggak ada kalau Allah nggak tolong kita, gitu kan? Nah itu dia, jadi takutin sama para aulia. Jadi semuanya ini mutlak milik haknya Allah Taala. Kita memohon sama Allah yang ciptain kita mesti menyembah Allah, memohon kepada Allah Taala. Muridan, karena Allah yang Maha berkehendak. Mutakalliman, Allah Maha berbicara, ya, berfirman Allah Taala. Iyalah, ya kan? Kalau nggak berbicara kan suatu kekurangan. Seseorang tidak berbicara suatu kekurangan. Nggak boleh yang namanya ilah ada kekurangan, nggak boleh. Allah Maha sempurna. Kalau sifat tidak berbicara adalah suatu kekurangan, tidak boleh ada sifat itu pada Allah. Tidak boleh. Kalau kita jadi bilang nggak berbicara suatu kekurangan bagi kita, ini nggak bisa bicara, kurang kan? Nggak boleh sifat kekurangan ada pada Allah. Wajib Allah mutakalliman. Ya. Cuman jangan kita khayalkan bicaranya Allah sama kayak kita. Enggak, kita kan makhluk. Bicaranya itu tergantung kerongkongannya. Kalau kita kan tergantung bagus kerongkongannya jadi penyanyi, nggak bagus kerongkongannya ya jadi apa gitu kan, tukang ini
apa namanya, tergantung kerongkongan kita, keluarga suara, keluar suara. Nah, keluar suara dihimpit sama lidah, ditutup sama gigi, jadi suara ini, jadi suara ini, gitu. Makhluk, hewan, kita nih hewan, kayak hewan. Apa namanya? Allah jangan kita khayalkan maha bicaranya Allah sama kayak kita. Allah maha berbicara iya, karena kalau nggak berbicara sifat kekurangan, wajib Allah berbicara, cuman berbeda dengan berbicara makhluknya. Jadi tidak sama dengan berbicara makhluknya. Ya'muru wa yanha. Allah memerintah dan Allah melarang. Ada larangan Allah, ada perintah Allah. Dari mana kita tahu? Dari tadi kan akhbarani, yang dia dikasih kabar sama utusan Allah, Nabi kita Muhammad SAW. Tanpa Nabi Muhammad SAW kita nggak bakal nemu Allah kita. Udah hewan deh, nggak bakal utuh nih kita hidup gini nih. Ini kalau nggak bakal duduk di musola lagi tenang gini nih nggak ada. Padahal kalau jalan udah kupingnya udah cobel satu, kakinya udah pincang, ya kan? Wah, hukum rimba bakal berlaku. Kesian deh yang perempuan, yang lemah kesian. Kita nih gini-gini nggak bakal utuh. Kenapa? Itu disambet tadi, nggak ada hukum. Kalau nggak ada Nabi Muhammad SAW nggak ada hukum, nggak ada yang takut, nggak kenal Allah, yang berkuasa yang kuat. Wah, disembah itu yang kuat-kuat itu, yang badannya gede, yang ini segala macam kan. Nah, jadi alhamdulillah Allah selamatkan kita dari hukum rimba tersebut. Ini sebelum ada Nabi SAW, hukum rimba, ya kalau udah lama itu masa kenabian sudah lama kan daripada nabi yang sebelumnya, itu kan udah orang jauh dari hukum agama, maka yang berlaku itulah nafsu manusia kembali ke hewan, tidak ada aturan. Alhamdulillah Allah Taala utus Nabi kita Muhammad kita disuruh nggak boleh ganggu hak orang. Kalau nggak, memang ada hukumannya langsung, ya langsung di dunia kena hukum, di akhirat juga kena hukum, diatur kita sama Allah Taala, jadi kita manusia benar. Ya, benar. Maka itu perintah Allah, larangan Allah kita dapati dari Nabi kita Muhammad SAW. Qadiran ala ayu aqibah in asaitu. Yang Allah Taala mampu untuk menyiksa kita kalau kita ya kan Allah yang maha mampu. Sudah kita dapat itu siksaan-siksaan kalau kita dosa kan. Sudah dapat belum? Kalau dapat bahaya. Kalau kita dosa kita belum menemuin efeknya berarti bahaya itu, hati-hati. Mendingan kita pas dosa langsung kena daripada nggak kena, itu bahaya. Apa yang disiapin lagi ya kalau misalnya belum kena, kira-kira apa? Pokoknya setiap orang dosa pasti tunggu akibatnya setelahnya. Wah, capek dong. Kenapa capek? Kebanyakan dosa. Iya, siapa suruh kebanyakan dosa? Tungguin. Kalau orang udah banyak dosa, tungguin antrian akibat-akibat perbuatan yang dia lakukan itu. Di urusan dunianya, ketakutan urusan dunianya, ketakutan kendaraannya kenapa, rumahnya kenapa, keluarganya kenapa, itu siap-siap. Dirinya kenapa, itu dia bakal tunggu. Akibat perbuatan dosa yang kita lakukan itu pasti kita akan cicipi setelahnya. Yang bahaya kalau nggak ada. Bejat, dosa besar, segala macam. Nauzubillah dzalik. Nauzubillah juga kafir lagi. Makin enak aja hidupnya. Kelihatannya makin kaya, itu bahaya tuh. Bahaya tuh. Kayak contohnya gini aja, kayak anak nih, kita punya anak dua. Satu baik, satu nggak bisa dibilang. Pokok pulang, bawa motor ayahnya ditabrakin, bawa pulang motor udah dalam ketabrakan. Ini segala macam bandel. Yang satu baik, sholat, keluar dikit dijewer sama ayahnya. Apa yang keluar? Keluar dikit, itu kakak dia nggak pulang 3 hari dibiarin, pulang minta jajan dikasih. Nah, kira-kira mendingan mana? Mendingan dijewer, itu kan berarti ini masih bisa dibilang orang tua ini masih sayang sama si anak. Yang ini udah nggak bisa dibilang, terserah deh, terserah. Itu mau apa? Udah nggak usah pulang apa-apa. Nah, itu berarti nggak dibilang lagi. Mau apa dikasih? Udah nggak usah dibilang lagi. Nah, jadi kalau sampai nggak dibilang kita dosa, nggak ada teguran, itu bahaya. Mendingan ada teguran. Berarti kita masih bisa diatur. Allah mau arahkan kita kemana? Menjadi lebih baik. Jadi tunggu aja. Kalau dosa kita kebanyakan, tunggu aja tuh urutan-urutan akibat yang akan kita alami.
Jadi capek dong, makanya stop, dari dosa stop. Jadi biar antrian itu makin pendek. Jadi antrian yang sudah lama itu ngantri bakal menimpa kita, kan makin berkurang. Jadi jangan ditambah lagi, tumpukannya. Stop mesti, nggak ada jalan. Jadi nggak bisa kita ngelawan, memang gitu udah ketentuan. Maka mesti stop. Nggak ada lagi dosa sengaja, ya sabar, kita tungguin akibat perbuatan yang lalu-lalu, habis itu kita perbaiki hidup kita, maka kesalahannya ntar bakal Allah bukain. Kalau mau urusan rezeki baca yang itu, subhanallah bihamdih, subhanallah astagfirullah, yang habis subuh, kan sebelum subuh itu, itu rezeki bakal ngejar dia. Tapi dosa stop, tunggu berapa masa istiqomah, habis itu baca subhanallah bihamdih, ntar bakal berubah kehidupannya menjadi lebih baik ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita hidayah. Wa yusibu, misalnya di situ ya, wa yusibu in ata'tu. Wa yusibu in ata'tu. Cuma satu baris kita baca. Ya, itu kan. Jadi wa yusibu in ata'tu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'al kutub wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tattaqi qawlan wa fi'lan karama warzuqni kulla halalan daima wa akhirna a'lama nahdu bil khairi wa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syurur wa ridha minka واغفر عنا ربنا كل الديون ولا تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تبشر المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب في لله الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح القرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. يا رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قطع على نبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الأمر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.